हेलो फ्रेंड्स, तो मैं आज उपस्थित आसो ट्रिपल आईटी ये आम टेक्सिटी कौ टेक्सिटी है एक्चुअली यू अपना बंगरात आसे गुवाहाटी एयरपोर्टर पर अपना 1.5 किलोमीटर आतरत 1.5-2 मान हम सो ये टेक्सिटीर ये मेन गेट है ये टेक्सिटीर मेन गेट है तो आहक आम भर सोमाई जाओ ये टेक्सिटी है ये टेक्सिटी लिखा है तो आहक आम भर अलग सोमाई जाओ इतना बहुत शांतिर परिवेश है ये तो आम तो मेन पॉइंट पासी टेक्सिटी लिखा है ये देखिसे अपने सो ये टेक्सिटी ये अपना लाइट जलि थके ये गधूलिर पर जले इतना बहुत काम चलि आछे एतिया सम्पूर्ण हवा नाई सम्पूर्ण हले बहुत धुनिया हो उठिब ये बनाई आछे एतिया सो ये देखिसे एखन इतना गाड़ीखन आछे इतना काम चलि आछे बहुत सो इतना लाइट तो जलि थके टेक्सिटी सो आपनालोকক बेलेग एटा मुभ देखाइছো मैं एतिया ये जेसीबी चाওক इतना बहुत काम चलि आछे इतना सम्पूर्ण हले बहुत धुनिया देखिब ये सिक्योरिटी रूम है सो এইখন কিবা চাগে ব্ৰিজ হ'ব চাগে বনাই আছে তো এইটো চাওক সো তাৰ এটা পুখুৰী আছে আপোনালোকক এইটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম মই অলপ खूब धुनिया है तो ये नाइटर भिजुअल है सो दिन आपलोक देखाबले केतियाबा चेष्टा करिम एइटु रातिर परिवेश सो बहुत धुनिया है सके एखन सरू पार्क एखन एखन तो आपनालोक गुगलत सार्च करिले पाई जाब टेक्सिटीर आपनालोके लोकेशनটো पाई जाब ये पुखुरी बनाब खूब धुनिया पुखुरी है ये चारियोफाले लाइट दिया आछे इतना आहिले आपनालोके पूरा विदेशत अहा जेन पाब आरो ये मैं आपनालोকক कब पारो खूब एटा धुनिया परिवेश साफा परिवेश ये पुखुरी चारियोफाले लाइट आछे ये पुखुरीটো एनेকৈ गई पेলাই खूब धुनिया एटा रास्ता आछे रास्ताটো ओलाब पारि ठीक आछे इतना ओचरते एखन आरो कलेज बनाइছে ये आपनालोके देखिছে चागे मैं अकमान जूम कर दिसो ये ट्रिपल आईटी कलेज है स्टार्ट होइसे इतिमध्ये सो आमी आपनालोকক नतुन एटा भिउ देखाम यारे सो आहक आगबाঢ়ি जाओ तो ये कि धुनिया एटा रास्ता ये धुनिया काचरे बिल्डिंग है धुनिया रास्ता ये इतना चारियोफाले ये पिछफाले एटा इतना धुनिया आछे एटा नदी बुली कब नोवारी आमी नदी बुली कওঁ तो एक्चुअली नदी बुली कब नोवारी तो धुनिया परिवेश है एटा तो आपनालोকক जितो मैं पुखुरी देखाइছিলো সেই পুখুৰীটো এনেকৈ আহিব এইটো এই পুখুৰীটো এইটো হয় बहुत धुनिया परिवेश এটা এইটো চাওক এই পুখুৰীটো এনেকৈ কৰিছিল এণ্ড এনেকৈ কৰি পেলাই ধুনিয়া এটা ৰাউণ্ড ল'ব ই মোটামুটি আপোনাৰ 1 কিলোমিটাৰ বেছি হ'ব চাগে ধুনিয়া এটা পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক एक्चुअली इतना सदाय रानिंग কৰিবলৈ আহে ল'ৰাবোৰ তো আজি অহা নাই কিয় বা নাজানো তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব এণ্ড মই আপোনালোকৰ কাৰণে ভাল ভাল ভিডিঅ' লৈ আহিম সাবস্ক্রাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই সোনকালে 1K কৰি দিয়ক আৰু ঠিক আছে।
তো এইটো কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত আকৌ এবাৰ দেখাম আপোনালোকক যেতিয়া টেক চিটি কমপ্লিট হ'ব। তো তেতিয়া টেক চিটি কমপ্লিট হোৱাৰ পিছত মই দেখাম আপোনালোকক গোটেইটো। ইয়াতো কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়ালৈ, তথাপি যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তো নাই এইখিনিয়ে আৰু। তো আছে ভিতৰে বহুত জেগা আছে য'ত আমাক এতিয়া বৰ্তমান সোমাব নিদিব। তো কেতিয়াবা দিনত আহিলে এটা দিনৰ ভিজুৱেল আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো টেক চিটি, তো আপোনালোকক পুখুৰীটো এবাৰ সম্পূৰ্ণকৈ ডাঙৰকৈ দেখাই দিছোঁ মই। তো এইটো চাওক, আমি সেইফালৰ পৰা আপোনালোক দেখাইছিলোঁ, এই বিল্ডিংটো আছে ইয়াৰ পৰা আমি দেখাইছিলোঁ। তো এইটো এটা পুখুৰী হয়, ধুনীয়া পুখুৰী, চাৰিওফালে ধুনীয়া ধুনীয়া লাইট লগোৱা আছে। তো এনেকৈ যাব, গৈ পেলাই এইটো ৰাউণ্ড ল'ব, ৰাউণ্ড লৈ আপোনালোকৰ মোটামুটি 1 কিলোমিটাৰ এটা ৰাউণ্ড, ধুনীয়া ৰাউণ্ড এটা। তো কমপ্লিট হ'লে বহুত ধুনীয়া লাগিব। কমপ্লিট হোৱা নাই এতিয়াও, আৰু মোটামুটি 2-3 বছৰ লাগিব চাগে। চ' আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। এণ্ড মই আপোনালোকলৈ সপ্তাহত কমেও এটা হ'লেও ব্লগ লৈ আহিম। এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব প্লিজ। থেংক ইউ।